Ya
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى النبي محمد أهلا وسهلا بالنبي، 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 أهلا وسهلا بالعربي، أهلا بالعربي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي.
لله قد سعدوا قد سعدوا لله بقصدوا ومع القرآن بنور أهل بيت المصطفى نور هم أمان الأرض يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وترك الفتيات وسل عليك يا ويل الجود والكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بهذا تكون كذا وتأتي بالله والسعيد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم طبيبا قانا ببركاته واهدنا الحسنى بحرمته ومثل في طريقته ومعافاته من الفتن يا سيدي يا رسول الله يا من له عند الله إذا المسيء إذا قتله في الأنبياء تغفر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي طالب الباس الوارث الماله السالم صلى الله عليه خالق الليل والبان والزائر والداهي صلى الله عليه يصلي والآكل والمال والطعن والغاري صلى الله عليه والناتك والصامت والجابن والداعي صلى الله يعلم عليه بأمره الساكن ويسكن بفضله الضاري لا إله إلا الله الأثر بديعه في كامله والعجائب صلى الله عليه بهذه القوانين صلى الله خلق عليه الله آدم وعبد ورق ولحم وجلد وشعرا من مختلف متراكب صلى الله مما عليه دافد يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم مسك الأرض بسط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستكبر من تائب صلى الله عليه هل من طالب حاجة الكون له المطالب صلى الله عليه مكياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب صلى الله عليه بين الهادم والداهي صلى الله عليه نفسه يعاتي صلى الله عليه والذنب إليه هاري صلى الله فلا عليه يزالون في الاستغفار حتى يكب كف النهار ديون الغيار صلى الله ويعود عليه وقد فازوا بالمطلوب
وأدرك رضا المحبوب ولم يعد أدب من الخوف وهو خائف لا إله إلا الله وتعالى من مالك وجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل أن يخلق آدم عليه السلام الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأقرب الهبائل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وآدم عليه السلام له الأعلى المراتب عليه السلام به ينجو من الغرق ويهلك من خلقه من الأهل والأقارب صلى الله عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على العباد الأسلام والكواكب قيل وموسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كلم ومخاطب قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل وفمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته الخلة الوقار وزوجته بالامتحان المحبة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال ونبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقتله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث بالقيامة بين يدي القيامة إذ يعلم تبطل الغمام تطيع السحائب صلى الله عليه تسري سبل ليل الذوائب صلى الله عليه ألف وميم الفمن الحاجب صلى الله عليه يسمو سر القلب وصل السميت باقي الذاكر صلى الله عليه وبلغ البعير فأنزل مستقم من المهن والنوائب صلى الله عليه آمن به وسلمة للأحجار وحفظ الأحجار وحنا إليه جد وحنا حجر النادي صلى الله عليه وقدر بركة ما في المطاعم والمشارب الله والقوم لا يأكل ولا ينام ولكن حكمة على دوام مراقب الله عليه الأذي يقول لا يعاقب الله عليه يصمت ولا يجاوب الله عليه يشرب المراتب الله رحمة لا عليه ينبغي قبل ولا بعده للراكب الله عليه الملائكة يوفق على شهر المواكب الله وإذا عليه ارتفع عن الكون وانفصل عن العالمين ووصل لكم فكسلكم له على النادم والغادر اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ من العرس قبل عبر الفرس وقلنا لجميع المعارف عليه تربة طيبة من بشر القلب سعد ليل ومحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لا حد على مدى خير ما نركب النجاة صلاة الله ما لها نواكب على مدى خير ما ركب
الروحي مني كل وقتي صلاة ما بدا نور الكواكب يوم الأعلى أصحاب طورا جميع الضواحي وداء الأفراح صلاة الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسبحان من خصوص صلى الله عليه وسلم بأسرف المناسب والمراتب صلى الله عليه ونمر من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سيد عزيم وعارف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المعاثر والمناكب صلى الله وسلم دائما متلازما يتقينهما يوم القيامة خير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستغفر رضي الإنسان ورد نبيك قدر عظيما ونسبه الكريم وسيرته والسكينة صلى الله عليه حقيم لم يجل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الأول والبريد الذافي ولسان القرآن الناطق وبعلماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم يستقبل ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأمتنا الله عز وجل إلى الأرض في دار آدم وحملني في السفينة في صلب النور وجعلني في صلب خليل إبراهيم وضرب به في النار ولم يجعل الله عز وجل ينقل من الأسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية الباهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاه قد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
هجرته بالمدينة والسلطان بالشام يقص شعره ويتزر على صدره يقول خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم وصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شداد ورخاء يدخلون الجنة بغير حساب والذين يمضون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم والذين يمضون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزينهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يقول الحق ويجد وجلاله لا جعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي صلى الله عليه أدخلهم جنة برحمتي صلى الله عليه عاج ذوي العقول صلى الله وكل عليه صدع اكسر السر الوجود صلى الله ما عليه ديك كوسر ولا وجه بود صلى المجهول الله عليه ووسر وعجج الحسر ما حويت من خصال الكرم والنجوم صلى الله عليه الكون إشارة وأنت المقصود يا أسرف ما نرى مقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم برفعة والعلا كالشهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خذونا في دنيا خذونا في الأخرى بقولك الكبرى وفاتنا تاجرا سعدنا في الدنيا
حضروا قلوبكم يا باسل ذوي الألباب حتى عجلوا لكم عرايس معانيها جل الأحباب المحسوس بأسرف العلقاب أرقي إلى غدرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أنا ونظهر سمسر السالة السماء الجلة خرج بمرسوم الجليل ينادي بمملكة جبريل يا جبريل نادي بشر مخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهني وبالشارة فإن النور المسجون والسر المقنوط الذي أوجدته قبل وجد الأشياء وأبدع الأرض والسماء أقول بيدي ليلة الأبد يوم مسرورا أملأ به كون النور وأقول يتم ظهر وأهلا بيتي تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك على فازدجى الأرض الذنوب واستبشارا وازداد الكرسي وحيبة وكورا وامتلأت السماوات أنوارا ونجد الملائكة تهنئا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تجي الأمم تروى عن منبر وفضله إلا بحي بحمله فلما اسند بيذرق بيد الرب الحرام ودعا الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان بدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وعلى سيدنا محمد يا نبي سلام عليك
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله في جميع صالحاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا صلوا الله على سيدنا ومولانا محمد يا الله عليه وسلم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Allah. Ih. يا بدر ذل حاز كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي بدر ذل حاز كل كمالي ماذا يعبر عن أولى صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب ما قد وعدا والآل والأصحاب ما قد وعدا الذي أسرى تفي أفق العلا ما حوك بالأنوار بكل ظلال وبك استنار الكون يعلم الهدى من نور والإنعام والإحسان صلي وسلم دائما على عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبطال والأصال وعلى جميع الآل والأصحاب ما أطلتهم ربنا Alhamdulillah pembacaan Al-Jubah Kubri kita baca di malam terakhir pertemuan kita di tahun ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Syawal dengan penuh kebahagiaan dan bersahaja Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu kita mohonkan doa kepada sesepuh kita Mbah Yai Wiro, terus nanti ditutup doa dengan
Yai Nur. Terus nanti setelah doa dilanjutkan sambutan sepatah dua patah kata, mungkin pertemuan terakhir dari Ketua Majelis. Masya Allah. Salawat dan zikir bintang 9 amin oleh Dr. Ustaz Suwardi, dilanjutkan juga nanti sepatah dua patah kata mohon mungkin dari berbagai hal oleh lembaga dakwah Dr. Ustaz Sahrul. Masya Allah. Amin. Juga nanti ditutup dengan pembimbing nasihat dalam kuasa hukum kita sama Profesor Dr. Masya Allah. Nur Hadi MSc MBH. MMM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya bukan kurang hormat, untuk itu doa disampaikan semoga ya dulu waktu di sini. سيد الأولين والآخرين صلى الله على خير الخلق والنور أسي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يابين ما هو يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اعبد الله ربي ولا أشرك به شيئا. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها لا إله إلا أنت سبحانك أنت صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة وأهلها. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ولك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إليه أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين. واجعلنا يا الله من خيار أمتي وعلى بسنة المستمسكين بالطاعات ومهابته وأمتنا على السنة وجماعته. اللهم اجعلنا ببركة هذه الليلة المباركة ببركة دعانا يا الله ببركة عملنا يا الله عملا في الدين والدنيا والآخرة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قضيت الحاجة أدركني يا رسول الله. اللهم صل عليه صلاة تصح بها الصدور وتهن بها الأمور وتنكشف بها الستور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. دعواه بها سبحانك اللهم وتحياته بها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بالقبول وتمني كل السر مأمور. الصلاة الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافعة لكل الشر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا المشركين في الدين مع اللطف والعافية
وعلانية أن الله ينظر قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة والامتحان بحق سيد ولد عدنان وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا أمرنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم وبارك على أصحابه رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب أمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أستاذنا وذنوب سيد أستاذنا وذنوب إخواننا وذنوب إخواننا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. استجب دعاءنا يا الله بجاه سيد الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وعد علينا من بركتهم وكرمتهم وشفاعتهم في الدارين إلى يوم الدين. رب اختم لنا أعمالنا وأجلنا واجعلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا أعمالنا وأجلنا بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين ويا مجيب السائلين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, dilanjutkan dengan sepatah dua patah kata dan nasihat atau titip cerita kesan dan mungkin titip cerita untuk di bulan Ramadan dari Ketua Majelis Sholawat dan Zikir Bintang 9 Alamin. Yang pertama akan disampaikan Dr. Ustadz Suwandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluh wa salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita muliakan, kita hormati bersama khadimul majelis yang alhamdulillah tetap istiqomah membimbing kita sekalian dalam rangka untuk kemudian yaksirus salata ala nabi, berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita ini adalah orang-orang yang digolongkan oleh Nabi ulan nas bi yaumil qiyamah ahsuruhum alaihi salatan. Orang yang paling dekat kepada Nabi nanti pada hari kiamat adalah mereka yang lidahnya, lisannya tidak pernah berhenti untuk kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua kita ini bagian orang-orang yang nanti di akhirat bisa dekat kepada Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Allah alamin. Begitu juga yang kami hormati seluruh para masyayikh, para ulama yang hadir pada malam hari ini yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, para asatidz juga yang hadir pada malam hari ini, seluruh jamaah Majelis Bintang 9 Al-Amin yang alhamdulillah pada malam yang begitu berbahagia ini adalah malam penutupan atau kemudian malam yang saling bermaaf-maafan. Sebagaimana masyhur dan kita maklumi bersama bahwa sebentar lagi syahrul Ramadan atau kemudian bulan yang penuh dengan keberkahan akan hadir di tengah-tengah kita. Maka ada 3 hal yang memang mesti kita persiapkan. Ya, satu, saling maaf memaafkan di antara kita terutamanya. Jadi kami dari pengurus atau kemudian yang diamanahi sama khadimul majelis sama Pak Yai untuk kemudian memimpin majelis ini atau kemudian untuk supaya ica-icanya kata Bang tadi, ece-ecenya agak-agak gimana gitu ya, agak-agak legal lah. Maka kemudian kita ditunjuk, tentu dalam sana sini banyak kekurangan, banyak diskomunikasi. Maka seluruh jamaah pada malam hari ini sebagai orang yang beriman, jadi nggak usah ngaku orang yang beriman kalau dalam hati kita masih gampang nyimpan dendam, ya kan? Jangan ngaku sebagai orang yang kemudian diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau misalnya di hati kita dipenuhi dengan kebencian. Oleh karena itu malam hari ini semua kita saling maaf memaafkan. Saya memohon maaf kepada seluruh jamaah. Mana tahu dalam selama bermajelis selama 1 tahun ini ada kekurangan, ada kekhilafan. Mudah-mudahan semuanya bisa dimaafkan. Maaf. Begitu juga jamaah, mana tahu ada yang kemudian ketika saya lewat melotot matanya atau kemudian mendelik motornya, ya wis saya pun sudah saya maafkan. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang paling inti dalam menyambut kehadiran bulan suci Ramadan ini, ya kita persiapkan diri kita sekalian untuk kemudian bisa berlapang dada, untuk kemudian memahami bahwa sampai kapanpun kita ini tidak akan mungkin sama. Saya dengan Ustaz Saroni beda, peci saya hitam, Ustaz Saroni kuning, jubah serbannya, ya pecinya merah, saya hitam. Beliau pakai kacamata, saya tidak. Jadi sampai hari kiamat kami ini tidak akan sama. Tapi bukan berarti karena fisik kami tidak sama, cita-cita kami tidak sama, lalu kami tidak boleh bersama gitu. Masya Allah. Kadang-kadang kita ini kan mohon maaf karena kita anggap ya, oh dia jual keropok, saya jual tahu misalnya, jangan roti aja.
Lalu kemudian kita beranggapan bahwa kita nggak sama. Langsung Mohon maaf ya, ini orangnya ini. agak lain. Nggak lain. Jadi rokok kita juga kadang-kadang kan saling berbeda kan. Ada yang pakai Sampurna, ada yang Onpol, ada yang Lukman, Selapa. ada yang Surya, ada juga yang ya rokok kawan diimbannya gitu ya. Ya wongnya teko. Hadir. Tapi kan mohon maaf, itu bukan untuk membuat kita berbeda. Maksud saya itu, sampai kapanpun perbedaan di antara kita ini akan tetap ada. Kalau banyak jadwal bagi-bagi gitu kan. Masya. Ya. Jadi enggak, sampai kapanpun kita pasti berbeda dalam banyak hal. Baik dalam bidang hobi, ya kan, dalam kepribadian dan apapun namanya. Tapi yang paling utama perbedaan yang ada di antara kita, seluruh jamaah juga yang ada di sini. Ya mungkin ada orang yang tipikalnya keras, tapi sisi lain dia orangnya pengertian. Atau kemudian ada yang orangnya lembut, tapi agak pelit sikit gitu loh. Jangankan minta rokoknya, minjamkan sepeda motornya saja kadang-kadang apa ya, kita udah kayak udah mau nyantet dia bawaannya gitu. Iya kan? Tapi perbedaan yang seperti itu, baik dia karakter, baik dia rambut, baik dia pekerjaan dan lain sebagainya, maksud saya jangan menganga atau kemudian memperbesar luka di antara semua kita. Karena pada akhirnya kamu dan aku berbeda bukan untuk saling menimbulkan dosa, tapi aku dan kamu berbeda adalah untuk saling melengkapi cinta. Masya. Karena tanpamu aku bukan siapa-siapa. Kira-kira begitu. Agak lebay ya mana ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sallu ala Nabi Muhammad. Ali. Kan enaknya seharusnya begitu ya. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, seharusnya kan enaknya aku tanpamu nggak sempurna. Ya kan? Aku tanpamu kok kayaknya kurang asik. Banyak orang yang sudah kita benci, tapi ketika kehilangannya membuat kita rindu. Saya zaman mondok dulu ada beberapa orang yang nggak saya sukai, termasuk orang yang ketika kita jadwalnya mau makan dia udah datang ke pondok kita. Tiba giliran mau makan aja baru dia datang, kan kayaknya kurang sedep gitu ya kan? Tiba jadwalnya apa bahasanya? Tiba pokoknya giliran enak dia datang. Tapi tiba gilirannya ya nasibnya lagi keblingset atau kemudian posisi lagi nggak normal, dia menghilang gitu loh. Nggak datang dia bagaimana. Kadang-kadang pingin kita berharap dia cepat hilang gitu. Tapi tahukah kita semua ketika dia hilang ternyata ada juga yang kita rindukan. Masya. Sama lah dengan cerita kawan saya kemarin. Jadi sebelum bulan puasa ini dia bertekak sama istrinya. Jadi karena dia bertekak sama istrinya udah 15 tahun ini kan. Saking emosinya, darah tingginya naik. Lalu kemudian dia ngomong sama istrinya, udahlah balik aja kau ke Siabu. Contohnya nih, contoh ya kan? Balik aja kau Siabu katanya. Kebetulan istrinya orang Siabu. Baliklah istrinya nih ke Siabu. Ninggalin anak 4. Yang paling kecil itu baru umur 1 tahun, yang kemudian di atasnya itu umur 3 tahun, di atasnya itu baru mau masuk TK, kemudian yang paling besar itu baru kelas 2 SD. Akhirnya si suami ini pun berjuang di malam pertama sahur sendirian bersama dengan 4 orang anaknya. Dia urusin ini anaknya. Sampai kemudian dia malam pertama masih terasa kuat. Lalu kemudian dia pulang kerja, dia tengok rumah berantakan. Dia tengok anak belum pada mandi, yang kecil juga udah mulai sakit-sakitan. Masuk malam kedua, rupanya kesiangan bangunnya. Akhirnya kemudian dia ngomong apa? Kenapa lah saya suruh balik istri saya ke Siabu ya? Ternyata anak yang 4 ini nggak mampu juga saya urusin. Akhirnya dia minta maaf, jemput istrinya,
Ya kan? Untuk kemudian balik lagi. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan, setidak butuh apapun kita kepada orang yang mungkin kita benci, pada akhirnya hidup dia itu toh ada manfaatnya gitu loh. Sama dengan kita nggak suka misalnya kotoran lah, kan nggak ada semua kita yang suka kotoran. Tapi ternyata kotoran itu juga pada saatnya ada manfaatnya gitu loh. Coba yang enggak, kotoran aja ada manfaatnya, ya kan? Apalagi manusia yang kemudian kita pergauli. Ya walaupun mungkin 70% keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, tapi ingatlah, seburuk-buruknya orang tetap punya kebaikan, sebaik-baiknya orang tetap punya keburukan. Ya, mantan saya Lesti aja punya kekurangan kok. Lesti. Ya kan? Jadi siapa di antara kita ini? Jadi bahasanya para jamaah sekalian, kalau kamu lihat toh ada keburukan di antara kami, maka kamu jangan langsung memponis, karena sesungguhnya juga dirimu pasti ada keburukan. Makanya tadi saya baca di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 721 ada pesan dari Umar Ibnul Khattab. Cakep, saya pun terkejut. Lama juga saya berhenti bacanya tadi. Jadi kata beliau begini, Iza arotta, kata beliau, kalau kamu kepingin, ya kan, menghina orang atau kemudian menghakimi orang, menganggap bahwa orang lain itu buruk. Ini kata Umar bin Khattab. Kalau kamu kepingin menghakimi orang, marah dengan orang, nggak suka kepada orang, kata beliau, maka kata beliau, fansab nafsaka. Maka yang pertama seharusnya kamu koreksi dirimu. Sebab kenapa? Jangan-jangan orang yang kamu benci, ya toh, qalilul uyub, jauh lebih sedikit aibnya, wa anta aksarul uyub, sedangkan kamu banyak sekali kekurangan. Kan kadang-kadang kita enaknya kayak gitu, nengok orang kekurangan satu, seolah-olah kekurangannya 1000. Tiba giliran kita kekurangan kita 1000, seolah-olah di mata kita Satu. bukan hanya satu, picek. You understand picek? Picek itu apa itu? Apa namanya? Tepung dikasih kol terus digoreng. Apa namanya? Piscok. Ya, memang kalau badokan lancar aja nampaknya. Ini tandanya nggak bisa lama-lama. Jadi termasuk memang nasihat dari guru saya dulu, jangan pernah menceramai satu orang ngantuk. Nggak usah diceramai orang ngantuk. Yang kedua, orang lagi nggak ada duit. Ini kalau saya tengok ini ngantuk nggak nih? Cuma kedua kayaknya lebih parah ini. Orang nggak ada duit. Iya lagi. Oke. Nah yang ketiga, orang lagi lapar. Jadi jamaah sekalian, karena saya lihat memang kayaknya memang lagi nggak ada duit. Jadi saya sudahi dari saya. Ya mana tahu nanti yang lain mau menceramai silahkan gitu. Cuma udah saya ingatkan, kalau saya tengok ini bukan suuzon ya, kayaknya nih, ini rata-rata. Pokoknya semua kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan pulang dari tempat ini tengah jalan nanti nemu uang 30 juta. Kenapa kali nggak punya duitnya? Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, demikian, terima kasih. Sekali lagi kami dari pengurus Majelis Bintang 9 malam hari ini ada beberapa yang hadir ya. Intinya saya mewakili dari semua pengurus, sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini betul-betul mampu kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampulah kita mendapatkan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, kayaumi waladathu ummu, sebagaimana kita bayi yang dilahirkan. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
منا جميع الهم وزل منا جميع الهم. Sama-sama. Qad tammamallahu qasidna, qad tammamallahu qasidna, wa zala minna jami'al ham, wa zala minna jami'al ham, bi barakatin nur syafi'ana, ببركة النور شافعنا، جوده وفضل علينا عام، جوده وفضل علينا عام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Salam ta'zim, salam hormat pada para kiai, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, khusus pimpinan khadiman majelis kita Kiai Aminullah Sanusi. Semoga Allah memberikan beliau kesehatan, amin amin amin. Memudahkan Allah rezekinya, dipanjangkan Allah umurnya dalam ketaatan, istiqomah membimbing kita di jalan yang Allah ridhoi. Saat para asatidz hilang ngisi maulid, ngisi Islam Mi'raj, beliau tetap hadir membimbing kita, membina kita. Alhamdulillah kita punya guru yang istiqomah. Maka seluruh jamaah berterima kasih, doakan beliau. Salah satu keberkahan hidup daripada ulama-ulama kita itu, mereka selalu mendoakan gurunya, tak berhenti mendoakan guru. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, kita juga doakan seluruh guru-guru kita, mudah-mudahan itu jadi asbab keberkahan dalam hidup. Jamaah sekalian dimudahkan Allah SWT, kami tadi sore sudah disampaikan oleh Ustaz Suwandi, Dr. Suwandi, tentang suaranya tidak usah dinasihati orang yang lapar, orang yang tidak ada duit. Masalahnya saya tidak ada duit ini. Coba kalau jamaah saja tidak ada duit, tidak mau dengar, apalagi yang ceramahnya tidak ada duit. Cuman ini untuk seluruh jamaah. Ada satu yang perlu kita ingat menjelang Ramadan ini, jamaah. Ini penting saya rasa. Kalau saya tanya boleh jamaah menjawabnya. Kira-kira apa yang kita pahami tentang iklan? Iklan itu apa kira-kira informasi yang bisa diambil? Promosi, apa lagi? Iklan itu diulang-ulang gitu ya? Itu kan? Pertanyaannya kenapa iklan itu diulang-ulang? Kenapa Bu? Biar ada yang beli. Lagi? Biar laku. Ada lagi? Biar laris. Ya, apa lagi? Memang kalau ada lapar tuh jawabannya itu aja kan? Dia muter-muter ya. Ibu-ibu, Bu, iklan tuh yang paling ini apa kira-kira? Kenapa orang iklan, Bu? Ya biar tahu ya. Biar laku. Saya dapat informasi penting dari Kiai Ahmad Syahrin Thorik LC. Menarik sekali saya pahami. Kata beliau gini, kenapa televisi itu mengiklankan berulang-ulang sampo atau rinso atau motor, padahal kan kita udah tahu ya, betul nggak? Nah tapi diputarnya lagi di YouTube pun begitu, iklan YouTube kita udah tahu itu tentang Gojek, tapi diputar juga. Kenapa Ustaz? Ternyata begitulah mereka menanamkan satu informasi yang belum tentu begitu penting ke otak kita. Supaya apa? Supaya masuk pesan dan informasi itu. Nah kata beliau gini, kalau tentang dunia diiklankan berulang-ulang, nempel di kepala, nah besok
ada 1 bulan penuh, bulan yang menawarkan ampunan, rahmat Allah. Diamnya orang yang puasa dihitung tasbih, sedekahnya orang yang berpuasa pahalanya luar biasa. Kenapa kadang orang malas mengulang-ulangnya? Itu aja pun dalilnya. Itu aja pun ayatnya. Padahal sudah diulang pun belum tentu nempel di otak dan hatinya. Betul-betul. Jadi maksud saya, ini penting. Mari selaku umat Islam yang beriman, orang yang mencintai Rasulullah, mencintai sholawat, yuk kita jadi pengiklan Ramadan. Jadilah pengiklan terbaik lewat HP kita, lewat ilmu yang kita pelajari. Kita tidak tahu, bisa jadi dari lisan kawan-kawan, dari lisan jamaah yang hadir ini, ada orang yang semangat beramal karena iklannya dari iklan Ramadan, mengiklankannya dapat pahala keberkahan. Betul-betul. Nah sekali lagi, kalau tentang dunia saja orang mampu dan mau mengiklankannya sampai berkali-kali supaya nempel di kepala kita, ayo kita ulang-ulang informasi tentang Ramadan kepada keluarga, kepada saudara, termasuk iklan tadi. Memaafkan itu penting karena salah satu asbab terhalangnya ampunan masih putus silaturahmi. Maka mari kita sambungkan itu, kita kita kuatkan semangat kita menyambut Ramadan dengan mari menjadi pengiklan terbaik Ramadan. Mudah-mudahan dengan iklan itu, mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah, amin. Dan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Itu saja informasinya. Sekali lagi dari Lembaga Dakwah Majelis Shalawat dan Zikir Bintang 9 Alamin, mohon maaf kepada para kiai yang mungkin dalam proses penyampaian ilmu atau dalam kehidupan bermajelis salah adab kami para kiai, mohon dimaafkan. Jaluk ridho, jaluk maaf. Mudah-mudahan kami para asatiz diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para jamaah mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang menyinggung perasaan. Jadi memang adabnya bermaafan itu kawan-kawan langsung bertemu, dan nanti kalau bisa, bukan kalau bisa, kita jabatan tangan ya, bisa enggak? Begitu adabnya kan, bil musafah. Jangan kayak yang dulu-dulu lah, ketika kaki tak mampu melangkah, ketika tangan tak mampu berjalan, ketika lisan tak mampu berucap. Pastikan mungkin itu kena stroke. Iya kan? Kaki nggak bisa melangkah, tangan nggak bisa berjalan, lisan nggak bisa ngomong, terus apa? Stroke. Maksud saya, ya kata Rasulullah berjabat tangan ya, mamin muslimaini yaltaqiyaini fayatasafahani ghufira lahuma qabla itafarraqa. 2 orang Islam yang berjabat tangan bertemu sebelum mereka berpisah, Allah gugurkan dosanya. Mudah-mudahan itu saja dari kami sebagai pengurus lembaga dakwah. Minta doa amin. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Nah, itu saja. Saya rasa kalau untuk tahan puasa udah hebat lah itu semua. Nggak perlu, udah banyak ilmunya. Intinya itu saja. Jadilah pengiklan terbaik tentang Ramadan, karena kita nggak tahu dari lisan kita ternyata bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ingat, kalau dunia saja orang mengiklankannya tiap hari, maka kita jangan pernah bosan iklan Ramadan. Demikian. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk profesor ya, ada pertanyaan ini, derajatnya lebih tinggi mana, orang yang meminta maaf dan yang memberi maaf? Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Lidah ini memang tidak bertulang. Berbicara sangat mudah, berdusta sangat gampang, bersumpah palsu juga kebiasaan, berbicara dengan
ungkapan-ungkapan yang indah dan menyentuh sangat mudah. Namun kadang-kadang mulut ini, lidah ini sangat sedikit untuk bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebusukan lidah dan mulut ini dengan kita bermajlis dan berselawat, bercampurlah harunya selawat dan zikir dan kata-kata yang baik, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan syukur. Amin. Amin. Selawat dan salam kepada Rasulullah tentu sudah kita sampaikan tadi hampir 1 jam lebih dalam kitab At-Tiba. Mudah-mudahan kitab At-Tiba ini menjadi bukti dan guru kita tentu masyayikhnya rambut ke atas sampai kepada muassis, kita layak dan pasti mendapatkan syafaat Rasul insyaallah. Amin ya rabbal. Guru-guru kita yang kita muliakan tanpa kita sampaikan, terutama dari jajaran pengurus baik itu ketua ataupun lembaga dakwah, yang kita berharap mudah-mudahan mereka selalu dibimbing dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing kita semuanya lahir dan batin sampai hari kiamat sampai mati. Amin. Menurut Allah, pertama ketika guru kita tadi akan mengatakan kita tutup majelis ini, mungkin orang yang pertama kali di tempat ini tersiksa itu saya, karena kita nggak bisa bersama. Tetapi sebenarnya mungkin Allah sedang memberikan kepada kita, karena mungkin kalau selawat rame-rame ya asiknya asik-asik begitu. Tapi Allah sedang menghendaki, wahai hambaku, kalau engkau betul-betul cinta kepada kekasihku Muhammad, jangan kalian berselawatnya di rame-rame depan orang, yang diketahui orang, mungkin suaranya, mungkin entah sebagainya. Coba kamu berselawat kepada kekasihku dalam keadaan sendiri, dalam keadaan menyepi, satu sendiri tersiksa, dalam satu sendiri. Ya Allah, apakah itu perintahmu? Supaya hanya engkau dan aku yang tahu, dan aku dan engkau yang tahu dengan kekasihmu. Yang kedua, kendati pun seperti itu, kita ini juga ya sebagaimana guru kita sampaikan tadi, sebaik-baik kita pasti ada tidak baiknya, dan setidak baiknya orang pasti ada baiknya. Kalau kita merasa orang tak baik sama kita atau kita nggak suka dengan dia, maka satu sisi kita bersyukur. Semakin dia tidak suka dengan kita, maka dosa kita semakin habis. Maka bersyukur ketika ada orang tidak suka dengan kita. Ketika memang ada, tapi jangan minta. Ya na'udzubillah. Tapi kalau itu terjadi, ya sudah, ya Allah. Mungkin dengan perantaraan ini kau mengampuni dosaku, karena dosaku pindah ke tempat dia, dan pahala dia pindah ke tempat saya. Nah oleh karenanya pengurus tadi sudah minta maaf, majelis dakwah sudah minta maaf, guru kita sudah minta maaf, maka tidak ada cara lain kecuali kita memaafkan. Karena ketika kita tidak memaafkan, maka dosa kita, pahala kita pindah ke mereka, dosa mereka pindah ke kita. Maka ini sekalian menjawab pertanyaan bahwa mana lebih baik, mana lebih tinggi derajatnya memaafkan daripada minta maaf. Maka yang tinggi derajat adalah memaafkan. Oleh karenanya di antara kita di sini, kendati pun kami mungkin ya seperti guru kita tadi, seandainya mungkin tak datang, melangkahkan tangan, mengangkat tangan dan sebagainya karena tidak bersalaman, ya sudah maafkan saja. Kan memaafkan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa memaafkan itu dapat 100, meminta maaf dapat 10. Jadi kami tadi minta maaf ini cuma dapat 10, bro. Tapi ketika Bapak Ibu semuanya, sebelum kami ngomong, karena sudah, oh ini pertemuan terakhir mungkin dalam Ramadan, sudah dihapus dada, dilus dada, semuanya tanpa terkecuali sudah aku maafkan. Nah, itu maka dapat 100, Masya Allah. Nah, jadi termasuk di ujung dari cerita Ramadan kan, la'alakum tattaqun, di ayat Al-Quran tentang takwa itu wal afina 'anil nas, bisa memaafkan orang lain.
Kalau orang lain saja dimaafkan, tentu istri dimaafkan, suami dimaafkan. Kalau ternyata suami kawin lagi, ya sudah, maafkan saja. Kan apa salahnya? Pengalaman pribadi. Masih wajar-wajar. Pengalaman Mereka tidak pribadi itu, kalau ada mertua yang apa, orang tua yang semuanya, adik, saudara, anak, kemanakan, apalagi ipar dan sebagainya, sudah. Letakkan tangan kanan kita ke dada dan hempuskan napas. Ya Allah, tolong ya Allah, redakan hati ini, jiwa ini, maafkan semuanya. Karena ketika tidak kita maafkan, itu akan menyiksa diri kita. Apalagi masuk bulan Ramadan, Masya Allah. Ini kemudian dari yang terakhir disampaikan oleh guru kita Ustaz Saharoni, ya memang seperti itu. Maka beliau menghendaki kita bersalam-salaman, tapi semestinya yang bersalaman, yang minta salam itu adalah anak ke orang tua, berarti murid ke guru. Jadi nanti sudah disampaikan kayak gitu, jangan langsung pulang habis makan salam juga, ada guru-guru sini kan gitu, yang minta doa sekalian. Mudah-mudahan mereka semuanya yang mungkin kita anggap sebagai guru dan memang mereka adalah orang-orang alim, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Sebagaimana ungkapan ketua juga, kalau sudah lapar, ngantuk, nggak punya duit, waktu sudah larut malam, nggak usah diceramain. Cerita kami bertiga ini pun entah dapat, entah enggak nanti pulang. Kenapa? Memang konsepnya tadi itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja barangkali dari kami semuanya, tanpa terkecuali. Doakan kami semuanya dan kami mendoakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu dalam suasana majelis bersama di tempat ini nanti ba'da Ramadan, insya Allah. Tentu kami semuanya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, insya Allah. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selamat menjalankan dan menikmati dan tenggelam larut di dalam Ramadan dalam ibadah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya dengan kenikmatan yang luar biasa, dan selamat berhari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Insya Allah kita bertemu di bulan Syawal, biasanya di minggu kedua di bulan Syawal atau di Jumat ketiga umumnya di bulan Syawal. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nampaknya saja enak cerita saya dan cerita kami, sebenarnya nggak ada, ini icak-icak saja, ngomong doang. Jadi kalaupun bicara kami ini adalah busuk, kami mohon maaf. Mohon maaf. Kalau kepada Allah dan Rasulnya mudah, karena Allah Maha Pengasih, Nabi Muhammad Raufur Rahim. Tapi kalau kepada kita semuanya susah. Oleh karenanya kami yang katanya di depan ini sok mulia, pakai serban, pakai kopiah macam semuanya, sok berceramah ayat Quran dan hadis dan selawat, nggak ada, sama kita. Oleh karenanya mohon kami diberi maaf lahir dan batin. Kira-kira dengan jamaah yang ada ini dimaafkan nggak kami nih? Maaf. Karena suara pertama sudah kuat, nggak perlu diulang lagi. Mari kita makan insya Allah dengan bacaan basmalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Demikian barangkali subhanakallahumma wa bihamdika. Salam wa akhir alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah komplit dari jajaran ketua mewakili seluruh jajaran ketua, sekretaris, bendahara, divisi-divisi, terus dari bagian ucap-ucap dari bagian lembaga dakwah, termasuk dari bagian-bagian ngeyel. Dan kita sudah dinasihati secara kultur tentang hukum. Alhamdulillah Ustaz Zuhandi terjawab dengan Prof tadi, jika ada istrinya yang melarikan diri, kawin lagi katanya. Kita Prof tadi gitu. Betul ya? Ya betul kan? Terjawab itu. Jadi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Terus Ustaz Zuhandi, Ustaz Saharoni tentang nampak bapak tidak ada duit, itu salah rupanya. Dia curhat.
Bapak-bapak nampak sama saya cerah semua mukanya, berduit semua, murah hati dan sabar. Duit tidak ada apa-apanya, tapi Allah letakkan di kolbu kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan curhatan ini menjadikan satu itibar bagi kita. Dan saya yakin orang yang majelis kuat puasa. Camkan saja, ya Allah, kalau saya batal bagus mati. Kalau batal bagus mati saja. Mulai di situ dikuatkan niatnya. Kalau batal bagus mati saja. Itu insya Allah akan kuat itu puasa. Dan kalau nengok di sini tidak mengkhawatirkan, semua wajah-wajah kuat berpuasa. Insya Allah itu saya sangat yakin sekali. Dan apapun bentuknya tadi kata Prof, undur mangkola wala tandur mangkola. Jangan engkau lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jadi terutama kita adab tetap kita pegang, berakhlakul kalimah. Kemarin nasihat saya dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi, barang siapa yang orang amalnya sedikit, sedekahnya sedikit, ilmunya sedikit, bisa naik derajat sama dengan orang-orang yang ilmunya banyak. Salah satu yaitu sabar, kedua murah hati, lepaskan itu seluruhnya. Dan saya salah satu berpendapat yang derajat paling tinggi itu adalah orang yang minta maaf. Sebab tidak ada yang memaafkan kalau tidak ada yang minta maaf. Biasanya kan Prof suka bersilang terus ya. Sekali-kali kita silang gitu. Jadi derajat yang paling tinggi bisa dapat derajat 100 ganjaran ketika kita salah mengakui akan kesalahan, terus minta maaf. Urusan dimaafkan atau tidak, no problem, bukan urusanku tentang itu. Itu saja. Wa'afu minkum hadani Allahu yakum. Allahu muwafiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan kita musafahah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad